Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students of class 10, secondary stage English book 2, unit 1.1. रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन हमारी चल रही है द वॉइस कैलिफ, और इसका आधा जो है वो मैं पहले आपको रीड और एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, और आज इसका सेकंड पार्ट है। क्या हुआ था कि काजी साहब जो है वो खलीफा हारून रशीद के अदालत में एक केस लेकर आए थे। उनके साथ दो आदमी थे, जिनमें से एक जो है वो वेल ऑफ नज़र आ रहा था, जबकि दूसरा जो है वो रैक्स में था, और उन दोनों का डिस्प्यूट था एक हॉर्स पे, और दोनों का क्लेम ये था कि घोड़ा मेरा है। तो जनाब आगे देखते हैं कि क्या हुआ। उन्होंने जो उस अमीर आदमी का बयान ले लिया था, आगे देखते हैं। The caliph then turned to the man in rags and said, "What do you have to say?" उसके बाद खलीफा ने जब उस अमीर आदमी का बयान ले लिया तो उन्होंने उस जो आदमी रैग्स में था, जो एक फ़कीर लग रहा था, उससे पूछा कि तुम क्या कहना चाहते हो। The beggar limped forward and said, "O leader of the faithfuls, you are the helper and guardian of the poor." वो भिखारी लंगड़ाता हुआ आगे बढ़ा और उसने कहा, ए अमीरुल मोमिनीन, आप जो कि गरीबों के मददगार और सरपरस्त हैं। यू आर वाइज एंड जस्ट कैलिफ, आप एक दाना और मुनसिफ खलीफा हैं। हैव पिटी ऑन मी एंड सेव मी फ्रॉम द क्रुएलिटी एंड इनजस्टिस ऑफ दिस रिच मैन। मुझ पे रहम खाइए, पिटी कहते हैं तरस खाना, रहम खाना, और मुझे इस अमीर आदमी की नाइंसाफ़ी और जुल्म से बचा लीजिए। आई स्वेयर दैट दिस हॉर्स बिलोंग्स टू मी, मैं कसम खाता हूँ कि ये घोड़ा मेरा ही है। You must be thinking, like everybody else in this court, how a beggar like me can afford to buy and keep such a fine horse. आप यकीनन बाकी सब लोगों की तरह जो इस कोर्ट में मौजूद हैं सब यही सोच रहे होंगे, और आप भी यही सोच रहे होंगे कि किस तरह मेरा जैसा एक फ़कीर इतने शानदार घोड़े को ख़रीदना और रखना अफोर्ड कर सकता है। Let him tell you that it is because of this horse that I am in rags. मैं आपको बताता हूँ कि ये इसी घोड़े की वजह से है कि मैं आज इतने बुरे हाल में हूँ। Whatever money I had, I spent on this horse. मेरे पास जो भी पैसा था वो मैंने इस घोड़े पे खर्च कर दिया। This morning, as I was coming to the city on my horse, I noticed this man walking along the road. आज सुबह जब मैं अपने घोड़े पे सवार शहर की तरफ आ रहा था, मैंने इस आदमी को देखा कि ये रोड के साथ साथ चला जा रहा है। When I came close to him, he stopped me and requested me to lend him my horse, for he was in a great hurry to reach the city. जब मैं इसके नज़दीक पहुंचा, इसने मुझे रुका और मुझसे कहा कि मैं उसे अपना घोड़ा उधार, लैंड मीन्स उधार देना, वक्ती इस्तेमाल के लिए किसी को कोई चीज़ देना, कि मैं इसे अपना घोड़ा उधार दे दूं क्योंकि इसे शहर पहुंचने की बहुत जल्दी है। Of course, I could not lend my horse to a complete stranger, could I? अब जाहिर है कि मैं अपना घोड़ा एक मुकम्मल अजनबी को तो नहीं दे सकता था। क्या मैं दे सकता था? However, I decided to help him and let him ride my horse while I sat behind him. बहरहाल मैंने फ़ैसला किया कि मैं इसकी मदद करूं, और मैंने उसे अपने साथ घोड़े पे बिठा लिया और मैं खुद पीछे बैठ गया। As we reached the city gate, he asked me to get down and give the horse to him. जब हम शहर के दरवाजे तक पहुँचे तो इसने मुझसे कहा कि मैं घोड़ा उसके हवाले करूं और उतर जाऊं। He said that such a fine horse should not belong to a beggar. इसने मुझसे कहा कि इतना शानदार घोड़ा एक फ़कीर के पास नहीं होना चाहिए। He ordered me to get off the horse or else he would force me to get off. इसने मुझे हुक्म दिया कि तुम उतर जाओ, वरना वो मुझे ज़बरदस्ती उतार देगा। He further said that even if I shouted for help, no one would believe that such a fine horse could belong to someone like me.
اور اس نے مزید مجھے یہ کہا کہ اگر میں نے چلا کے لوگوں سے مدد مانگنے کی کوشش کی تو کوئی میری بات پہ بلیو نہیں کرے گا کہ ایسا ایک شاندار گھوڑا جو ہے وہ میرے جیسے آدمی کا ہو سکتا ہے. دے وڈ اونلی میک فن آف می. وہ سب صرف میرا مذاق اڑائیں گے، یعنی کہ میں اتنا غریب سا لگ رہا ہوں تو اگر میں دعویٰ کرتا ہوں کہ یہ گھوڑا میرا ہے تو سب لوگ میرا مذاق اڑائیں گے اور کوئی میری بات پہ بلیو نہیں کرے گا. Now, mighty and honorable Caliph, I beg you to save me from this robber and give me back my horse. اب اے طاقتور اور معزز خلیفہ، میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ مجھے اس رابری سے اس ڈاکو سے بچائیں اور میرا گھوڑا مجھے واپس دلا دیں. I think this case is not very difficult to solve, said the Caliph to the Qazi. قاضی نے خلیفہ نے قاضی سے کہا کہ میرا خیال ہے کہ کیس اتنا مشکل نہیں ہے. It can be decided in a minute. یہ تو 1 منٹ میں فیصلہ کر لیا جائے گا. Tell these men to place their hands on the horse one by one. Let the beggar do it first. پھر انہوں نے قاضی سے کہا کہ ان لوگوں سے کہو، ان دونوں سے کہو کہ ایک ایک کر کے گھوڑے کے اوپر اپنا ہاتھ رکھیں اور پہلے اس بیگر سے کہو کہ وہ ایسا کرے. اب ظاہر اس نے اسٹوری اتنی اچھی بنائی تھی کہ انسان یہی سوچ رہا ہوگا کہ شاید وہ ٹھیک ہی کہہ رہا ہے. When the beggar touched the horse, it winced as if it did not like the touch of his hand. اور جب اس بیگر نے اس گھوڑے کو چھوا تو اس نے ایک ناپسندیدگی کی آواز نکالی، جیسے اس کا ہاتھ رکھنا اسے اچھا نہیں لگا. Next, the rich man was asked to touch the horse. اس کے بعد اس امیر آدمی سے کہا گیا کہ اب وہ گھوڑے کو چھوئے. At the touch of the rich man's hand, the horse snorted and neighed with pleasure. جب اس امیر آدمی نے اس گھوڑے کو چھوا تو اس نے گھوڑے نے ہنہنایا اور خوشی کا اظہار کیا، یعنی اس کی آواز جو ہے وہ اس نے اپنے خوشی کا اظہار کیا. This horse belongs to him, pronounced the Caliph. Give the horse to its master. خلیفہ نے فیصلہ سنایا کہ یہ گھوڑا اس کا ہے، یہ گھوڑا اس کے مالک کو دے دیا جائے. Then the Caliph turned to the beggar and said, You are a liar and a wicked man. You tried to rob an honest and respectable citizen. You deserve severe punishment, but I shall be merciful and forgive you this time if you beg forgiveness from this gentleman here. اب خلیفہ اس بھکاری کی طرف مڑا اور اس نے کہا کہ تم ایک جھوٹے اور برے انسان ہو. تم نے ایک ایماندار اور معزز شہری کو لوٹنے کی کوشش کی. تم یقیناً شدید سزا کے مستحق ہو، لیکن میں تم پہ رحم کروں گا اور تمہیں معاف کر دوں گا اگر تم اس معزز آدمی سے معافی مانگ لو. The beggar, realizing that he had been caught red-handed, immediately turned to the rich man and said, Please forgive me. I have been ungrateful. Instead of thanking you for taking pity on me and giving me a lift, I lied and claimed that the horse belonged to me. اب وہ بھکاری جب اس کو اندازہ ہوا کہ وہ رنگے ہاتھوں پکڑا جا چکا ہے، وہ فوری طور پہ اس امیر آدمی کی طرف مڑا اور اس نے کہا، برائے مہربانی مجھے معاف کر دیجئے، میں ناشکرہ ہو گیا تھا، بجائے اس کے کہ میں آپ کا شکر ادا کرتا کہ آپ نے مجھ پہ رحم کھایا اور مجھے یہاں تک کی لفٹ دی. میں نے جھوٹ بولا اور اس گھوڑے کی ملکیت کا دعویٰ کر دیا کہ یہ گھوڑا میرا ہے. The rich man, being a kind-hearted and generous person, readily forgave the beggar. وہ امیر آدمی ایک وسیع دل یا نرم دل تھا اور سخی بھی تھا. اس نے اس بھکاری کو فوراً معاف کر دیا. Not only that, he took out his purse and gave him a handful of gold coins. نہ صرف یہ کہ اس نے اسے معاف کر دیا بلکہ اپنا پرس نکال کے سونے کے سکے ہاتھ بھر کے، یعنی مٹھی بھر سونے کے سکے بھی اسے دے دیے. Everyone present was highly impressed by this noble act of the rich man.
کورٹ میں موجود ہر شخص اس امیر آدمی کے اس اچھے عمل سے بہت زیادہ متاثر ہوا. چلیں جناب، تو یہ ہمارے لیسن کی ریڈنگ ایکسپلینیشن کمپلیٹ ہو گئی. امید ہے کہ آپ لوگوں کو اچھا لگا ہوگا اور سمجھ میں آ رہا ہوگا. ریڈنگ ایکسپلینیشن جو ہے، ابھی آپ لوگ چونکہ 9 کے پیپر دے کے آئے ہیں، لہٰذا آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ کس طرح کے ایم سی کیوز آئے ہیں. تو اب آپ کو اس چیز کا اندازہ ہوگا کہ ریڈنگ ایکسپلینیشن جو کتنی زیادہ امپورٹنٹ ہے. اس چیز کو آپ نے بہت فوکس کرنا ہے. جس طرح سے ابھی ایم سی کیوز پیپر میں آپ لوگوں نے انگلش کے پیپر میں دیکھے کہ جس طرح سے انہوں نے کہاں سے ایم سی کیوز نکال کے بنا کے دیے تھے، تو یقیناً اب آپ اس چیز کا اندازہ آپ کو ہوگا کہ ریڈنگ ایکسپلینیشن کی کیا امپورٹنس ہے. تو دھیان سے اس کو سنیے، اینڈ کلاس میں بھی ہمیشہ اپنی جس کلاس میں جس اسکول میں پڑھتے ہیں، اپنی ٹیچر جب بھی آپ کی ریڈنگ ایکسپلینیشن ہوتی ہے اسے دھیان سے سنا کریں. تھینکس فار واچنگ. کیپ لرننگ ود می اینڈ ٹیک کیئر. اللہ حافظ.